हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आगमनी। आज है बहुत ही खास दिन, आज है जामाई षष्ठी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूजा करने। अभी हमारा पूजा कंप्लीट हुआ, अभी हम जा रहे हैं घर। मेरी माँ बना रही है जामाई षष्ठी के लिए स्पेशल लंच। माँ की बनाई हुई जामाई षष्ठी स्पेशल लंच मेनू में है राइस, स्नैक्स, फिश फ्राई, ग्रीन लीव्स फ्राई, ब्रिंजल फ्राई, पोटैटो फ्राई, परवल फ्राई, मूंग की दाल, आलू पोस्तो, दही चिकन, दही परवल, पापड़, मिष्टी दोई, संदेश, लैंगचा, आम, मीठा पान, कोल्ड ड्रिंक्स।
गुड इवनिंग गाइस, हम यहाँ पे घूमने आए हैं। देखिए इस जगह को। अगर इसी तरह के ब्लॉग्स आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय। गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोग आए हैं थोड़ी चालू है नीचे। अरे फिर लोग আসো गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोग आए हैं थोड़ी सी घूमने। इस जगह को आप देख लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आगमनी। आज हम हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। এটা উঠাই হবে তো আরেকবার স্টার্ট ব্যাক করে। হ্যাঁ শুরু করো। तो आज की वीडियो हम यहीं पे आज की ब्लॉग